गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहिर त्रयोदश अध्यायर गद्य कुहू कि बन भितरकनिका गद्यटीर अभ्यास कार्य करिबा, जार लेखक होउछंती डॉक्टर शरत कुमार विश्वाल। ताले अभ्यास कार्यटी आरंभ करिबा। एक नंबर हैला आस दुई दल होई बसिबा और तल लिखित प्रश्न गुडी को पचरा पचरी हेबा। क भितरकनिका केउ जिल्लार अवस्थित? उत्तर भितरकनिका केन्द्रापड़ा जिल्लारे अवस्थित। ख बंगोपसागर भितरकनिकार केउ दिगरे अवस्थित? उत्तर बंगोपसागर भितरकनिकार पूर्व दिगरे अवस्थित। ग भितरकनिकार नदी नाଳରେ कि माछ मिले? उत्तर भितरकनिकार नदी नाଳରେ भेक्टी, इलिसी, खईंगा, कंटिया, जलंग और खुरांटी प्रभृति विभिन्न प्रकारर लुणी माछियो मिले। घ भितरकनिकारे कि गछ रहिछि? उत्तर भितरकनिकारे राई, बणिया, पितामारी, सुंदरी, हेन्ताळ, गुआ, बनी, केरुआ, सिंगड़ा, रुओ, पाणिआंब और बनलेंबु गछ रहिछि। उ भितरकनिका अभयारण्य कि जीवजंतु देखा जाती? उत्तर भितरकनिका अभयारण्य शियाली, हेटाबाघ, बारहा, संबर, बणघुसुरी, कटास, गधिया, ओध, झिंक और नेउल आदि विभिन्न जीवजंतु देखा जाती। च सरकार केबे भितरकनिका को अभयारण्य रूपे घोषणा कले? उत्तर सरकार 1975 मसीहारे भितरकनिका को अभयारण्य रूपे घोषणा कले। 2 नंबर आस उत्तर लेखिबा। क भितरकनिका को मोटर लंच रे गला बेले केउ दृश्य देखिबाकू मिले? उत्तर भितरकनिका को मोटर लंच रे गला बेले नदी एवं नाଳର उभय पार्श्वरे घंच जंगलर दृश्य देखिबाकू मिलिबो एवं चढ़ेई मानकर किचिरिमिचिरी शब्द, मांकड़ मानकर हुंकार और माछरंका चढ़ेई मानकर आकाशरे घूरी घूरी पानी उपरकू झांप देउथिबार दृश्य देखिबाकू मिले। ख भितरकनिका को विदेशी पक्षी माने केउ देशरू आसीथांती? उत्तर भितरकनिका को विदेशी पक्षी माने सुदूर साइबेरिया, कास्पियान सागर एवं कालिफोर्नियारू आसीथांती। ग हेन्ताळ गछ लोकमानंकर कि उपकार करिथाए? उत्तर हेन्ताळ गछ गुड़िक देखिबाकू छोट आकार रे खजुरी गछ भली। एहार सरु सरु गंडी खूब मजबूत। ताहा लोकमानंकर घर तियारी कामरे लागे। एहार पत्र को पिंछ कुहा जाए। एहा छांचुणी तियारी कामरे लागे। ख भितरकनिका अंचल रे भूमि काहींकी सर्वदा सन्तसंतिया रहे? उत्तर जुआर पानी जोगु भितरकनिका अंचल रे भूमि सर्वदा सन्तसंतिया रहे। उ भितरकनिका समग्र पृथ्वी रे केउथिपाई क्षति अर्जन करिछि? उत्तर भितरकनिका बौला कुंभीर और ऑलिव रिडले कईछ पाई समग्र पृथ्वी रे ख्याति अर्जन करिछि। च भितरकनिका लुणा जंगल कि उपकार रे आसे? उत्तर भितरकनिका लुणा जंगल गुड़िक ए अंचलर मृत्तिकाक्षय रोकिबा सहित भयंकर बन्या, बात्या और सामुद्रिक ढेउरू लोकमानंकर धनजीवन रक्षा करिथाए। 3 नंबर आस बुझिबा और एहाकू सरल भाषारे लेखिबा। स्वाधीनतार जे कि सुख और आनंद ताहा एही प्राणीमानंकू देखिले अनुभव करी हुए। उत्तर स्वाधीनतार डट 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 करी हुए। अभयारण्यर वन्यजीव मानकर स्वाधीनतार सुख विषय रे वर्णना करिसंती। उक्त गद्यांशटी आम पठित साहित्य कलिका पुस्तकर कुहू कि बन भितरकनिका विषयरु आनीत। एही प्रसंगरे लेखक डॉक्टर शरत कुमार विश्वाल भितरकनिका को 1975 मसीहारे अभयारण्य रूपे घोषणा करा जाइछि। सेठारे केही कौनसी जीवजंतुंकू शिकार करि पारिबे नाही। एही प्राकृतिक सौंदर्य भरा स्थान रे वन्य जीवजंतु माने स्वाधीन भावरे विचरण करती। शियाल, बारहा, संबर ठारू हरिण पर्यंत समस्ते निजर स्वाधीन विचरण करती। स्वाधीनतार जे कि सुख और आनंद ताहा एही प्राणी मानंकू देखिले अनुभव करी हुए। 4 नंबर आस तल शब्द गुड़ी को व्यवहार करी वाक्य लेखिबा। सन्तसंतिया, सन्तसंतियार कौन हबो? जुआर पानी जोगु
ଭିତରକନିକାର ଭୂମି ସବୁବେଳେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଥାଏ। ନିରାପଦ ଭିତରକନିକାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ନିରାପଦରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଗନ୍ତାଘର ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ରମଣୀୟ ଚିଲିକାର ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କିଏ ବା ମୋହିତ ହେବ ନାହିଁ। କଳରବ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। 5 ନମ୍ବର ଜାତି ଶବ୍ଦରୁ ଜାତୀୟ ହେଲା ପରି ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଘରେ ଲେଖିବା। ଦେଶ ଦେଶରୁ ଦେଶୀୟ, ଦଳରୁ ଦଳୀୟ, ଜଳରୁ ଜଳୀୟ, ବାଷ୍ପ ବାଷ୍ପୀୟ। 6 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା। କ ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଜଳଚର। ଖ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥଳରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ସ୍ଥଳଚର। ଗ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଉଭୟଚର। ଘ ଯେଉଁମାନେ ବନରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ବନେଚର ବା ବନଚର। 7 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ରତର, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ବୃହତ୍, ବୃହତ୍ତମ ଅଛି, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ବୃହତ୍ତର। ଦୀର୍ଘ, ଦୀର୍ଘତର, ଦୀର୍ଘତମ। ଉଚ୍ଚତର ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ହେଲେ ଉଚ୍ଚ, ଉଚ୍ଚତର, ଉଚ୍ଚତମ। ମନରୁ ଏହିଭଳି ଆଉ କେତୋଟି ଲେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ମହତ୍, ମହତ୍ତର, ମହତ୍ତମ। ଆଉ ସେପରି ଗୁରୁ, ଗୁରୁତର, ଗୁରୁତମ। ଆଉ ଲଘୁ, ଲଘୁତର, ଲଘୁତମ। ଆଉ ହେବ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରିୟତର, ପ୍ରିୟତମ।
8 ନମ୍ବର ଭିତରକନିକା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏଠାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ, ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରାତନ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ନ ରହିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇ ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା। ତମେମାନେ ଦେଖିକି ଲେଖିବ। 9 ନମ୍ବର ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲୁଛି ମେଘମାଳା। କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡେ କଳା ମେଘ ଜଳବୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି। ବର୍ଷା ଜଳରେ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ପୂରି ଉଠିଛି। ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଉଛି। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମନେକରି ହଂସମାନେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଫୁଲ ଓ ହଂସ ଉଭୟ ପୁଷ୍କରିଣୀଟିର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଝୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଝୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଝୁଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସରୀସୃପ, ନିର୍ଭୟ, ସାମୁଦ୍ରିକ, ବେଳାଭୂମି, ମୁହାଣ। କ ସାପ, କୁମ୍ଭୀର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ତାହେଲେ କୋଉଠାରେ ଗାର ଅଛି? ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? ସରୀସୃପ। ଖ ଇଲିଶି ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଛ। ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ତଳେ ଗାର ଅଛି ମାନେ ହେବ ସାମୁଦ୍ରିକ। ଗ ଗହୀରମଥା ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ କଇଁଛମାନେ ଆସି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗାର ଅଛି ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ହେବ ବେଳାଭୂମି। ଘ ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବିନା ଭୟରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ବିନା ଭୟରେ ତଳେ ଗାର ଅଛି ମାନେ ନିର୍ଭୟ।